पंचम श्रेणी नुआ गणित बहीर प्रथम विषय जार ना हूँ आम समस्ते जात्री एक अभ्यास कार्यटी सॉल्व करवा अभ्यास कार्यटी करवा। प्रथम क्वेश्चन देखिए। प्रथम क्वेश्चन अच्छी संख्या गुड़िकर क्रम देखी शून्य स्थान पूरण कर। तो केमी हम प्रथम क प्रश्न को आसवा। ये कौन अच्छी 4 5 6 456 ता परवर्ती संख्याटा आसी 567। तो कौन है 4 5 6 ये लास्ट दुईटा संख्या जोड़ा आज 5 6 दुईटा रही 5 6 और 6 पर 7 है फास्टा कटिगला से कौन 5 6 7 रु 5टा ये कटिगला। देख ये 6 7 ये रहा 6 7 पर 7 पर संख्या 8 लगे। तो से कौन हम ये 6टा कटिज पर संख्यार ये कौन रत कौन रत 8 8 पर संख्या 9 से भाया बेटी कौन हम 8 9 10 ठीक अच्छे। तापर कौन हम 9 एटा सरला एटा है 9 10 11 तापर कौन हम 10 11 12 बुझे ये भाव करवा। बहुत सहज अच्छी। परवर्ती संख्या को जीवा परवर्ती प्रश्न को जीवा। ए ख प्रश्न देखा। ख प्रश्न से कौन पचारि ना ख प्रश्न पचार 1050 3150 4000 जो मझी संख्याटी ना प्रथम आगे केमती बाहर करिया ये देखा सीरीज देखा। ये अच्छी 1000 ये अच्छे 3000 मझे कौन र 1000 3000 4000 प्रथम प्रथम अंकटी खाली देखा। ये खाली प्रथम अंकटी देखा 1000 3000 4000 मझे कौन ना 2000 तो 2 आसो। शेष 3 अंक को देखा 0 5 0 माने कौन 50 ये 1 5 0 माने 150 50 150 200 ये केते बढ़िला 50 रु 50 बढ़ला 200 है 150 रे 50 बढ़ी 200 है 50 रे 50 बढ़ी केते हम 100 2000 100 है। आउ केमती बाहर कर पारे ये है तो आगू केमती हम आगू को 4000 5000 5250 5 4 रु बढ़ी 5 हम 200 रु बढ़ी 250 हम सेमती आगू 6300 7350 ये सरीज ठीक अच्छे। आहरी केमती बाहर कर पारिया जदि कौन से क्रम कौन है जदि कौन से क्रम कौन से निर्दिष्ट संख्या को जोग करी परवर्ती संख्याटा मिल मैंने कौन गोटे संख्या अच्छे तादर आम गोटे संख्या जोड़े परवर्ती संख्या बाहर परवर्ती संख्या बाहर ताल से समय में कौन कर दुईटा संख्या जब अच्छी मझे गोटे संख्या नहीं ताल केमी बाहर कर ना प्रथम संख्या जोड़ा अच्छी जो संख्या दीटा अच्छी से संख्या दीटा को जोग करवा 1050 युक्त 3150 जोग कले जोग कर कौन हम जोग कला ये दीटा को मिसई दबा यहाँ 1050 3150 को मिसई दबा मिसई देला कौन करा तादरे 2 हरिदबा 2 रे ताको हरिदबा हरिदेले जोटा बाहर सेटा हम उत्तर ताल कौन हो 1050 3150 को आम फास्ट मिसेबा समस्त निज निज मिसाओ मिसले आम उत्तर कौन बाहर 4000 मिसेबा जदि आम उत्तर बाहर 4000 केते 4200 तादर जदि आम 2 हरिबा ताले आमर बाहर 2100 बा 2100 जोटा कि आमर पूर्व प्रणाली बाहरी थिला ठीक अच्छे। आम पाईगले ताले कौन है 1050 रे केते मिसेले 2100 हम से 1050 ताने कौन ये जो क्रमटी अच्छे 1050 मिसेया क्रम अच्छी। आम जदि पूर्व संख्यार जेको संख्यार 1050 मिसेबा ताले कौन हम आमर परवर्ती संख्याटी आमको मिल मिसे देखिए 1050 रे 1050 मिसेबा 2100 तादर 1050 मिसेबा 3150 तो ये भाव क्रमटी अच्छी। आगु कौन करिया 4200 पर पुणी तादरे मिसई दबा 1050 ता परवर्ती संख्या एमती बाहरी चलो। ग प्रश्नटी को जीवा। ग प्रश्न पचारि 5501 5501 6401 7301 ये कौन अच्छे आम देखा आम कही गोटे संख्यार कि जोड़े निर्दिष्ट संख्या मिसईकी आम क्रम तैयार करता देखा केते मिसा है कि बाहरी कि लगुच ना ये बढ़ी बढ़ी जाऊँगी फेड़ी देखा 6401 रु 5501 को आम फेड़ी दबा क्या क्या फेड़ा 6000
केते 6000 6401 रु आमे फेडिबा 5501 ताले केते हबो 900 होउची 900 ताले कौन होउची आउटे सियोर हवा देखिबा ए दीटा मध्य भी सही समान संख्या अछि ना नहीं 7300 रु जदि हम 6401 को फेडिबा 7301 रु सही 900 हबो त माने कोन क्रमटी 900 मिसे मिसे आगु को बढ़ी जी त हम 7301 रे 900 मिसे देले केते हबो 8201 9101 एमती आगु को क्रमटी बढ़ी चलिबो हैला तो कौन करिया हमें 900 मिसेई चलिबा ताले हमर सहजरे ता परवर्ती संख्याटी क्रम रे बाहरी चलिबो ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्नटी अछि 10100 10200 10300 बहुत सहज अछि 100 बढ़ुची आमे देखि परिया बहुत सहज रे हमु देखा जाउची एटी 10100 अछि तापर 10200 100 बढ़ला 100 थिला एटी 100 मिसी 200 हला 200 100 मिसी एटी 300 हला एमदी आगु लिखे 10400 10500 10600 10700 10800 एई तक आउट दे देछि 10900 हमर होउतिला से भी देछि 10900 रे आ 100 मिसेले 11000 हबो ठीक अछि ए क्रमटा सरला बहुत सहज अछि एटा परवर्ती प्रश्न को जिबा 10105 10125 केते बढ़िला 20 बढ़ला एमती 20 मिसेया 10145 10165 ए भाले भाबरे क्रमटी आगु को बढ़िबो ठीक अछि ता परवर्ती प्रश्न देखिबा तापर प्रश्न होउची प्रश्न होउची 10992 10993 बहुत सहज एक बढ़ी 92 रे 1 मिसले 93 10992 10993 एठी हबो कोन हबो हमर ए जो जगह हमर कोन हबो 10994 10995 ए भले भाबे क्रमटी आगु को बढ़िबो ठीक अछि जेतेटा बाक्स अछि आमे सेतेटा लिखिबा ठीक अछि आगो ने प्रश्नटा देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटा अछि 10794 10796 ये भी बहुत सहज अछि 2 2 बढ़ी 10794 रे 2 मिसे देले एडी जदि हम 2 मिसे दबा युक्त 2 कर दबा एडी युक्त 2 कर दबा ताले केते हबो 10796 एठी पुनी युक्त 2 कर दबा 10798 पुनी युक्त 2 कर दबा 10700 केते हबो 10800 एडी केते हबो 10800 सेंदी केते हबो परवर्ती संख्या 10802 ए भले भाबे क्रमटी आगु को बढ़िबो ठीक अछि सहज अछि परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न अछि ज प्रश्नटी होची 73005 72004 हाँ ये गोटे नुआ टाइप क्रम अच्छे क्रम कौन होची कमी चलची बढ़ी एटी जोग होइनी वियोग होची कौन होची ना 73000 थिला 72000 हैला 5 4 हैला माने केते 1001 कमिला केम जानिया हेटी बड़ रु छोट सबले फेडिकी देखिबा 73005 रे जदि हम 72004 फेडिबा ताले हमर केते हबो 1001 हबो देखिया फेडिकी देखिया समस्त फेडी देखिया केते केते फेडिया 73005 रु आमे फेडिया 72004 ताले हमर उत्तर हबो 1001 आमे को 1001 कमी चलजी बढ़ी जी कि ना बढ़ीनी प्रथमे थिला 73000 तापर हला 72000 तामे कमुची आमे कोन करे वियोग कले तार परवर्ती संख्या बाहरी चलिबो कोन करिया एठी आमे वियोग कले तार परवर्ती संख्या बाहरी चलिबो ठीक अछि तो वियोग कले ता परवर्ती संख्या कौन हबो केतरु वियोग करिया 72004 रु 1001 वियोग करिया ताले कौन हबो 71003 ता परवर्ती संख्या कौन हबो 70002 ठीक अछि एई भलिया आमे 1001 फेडी फेडी चलले तार परवर्ती संख्या मिली चलिबो झ प्रश्नटी को देखिबा झ प्रश्नटी कौन अछि झ प्रश्नटी अछि 82350
83,350 ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। 82,000 ଥିଲା 83,000 ହେଲା 1000 ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଯିଏ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କରିପାରିବେନି ଆମେ କାଗଜ କଲମ ଧରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଦେଖିବା 82ରୁ 83 ବଢିଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଶା ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ସେଇଠୁ ବଢିଛି, କେତେ ମିଶା ହେଇଛି ତ 83,350ରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା 82,350। ତ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ମିଳିଲା 1,000। ମାନେ 1,000 ଇଏ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, 1,000 ଇଏ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମେ 1,000 ମିଶେଇଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ତା ଦେହରେ 83,350 ଯେତେବେଳେ 1,000 ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ 84,350। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଆଉ ଆଗକୁ ହଜାର ହଜାର ମିଶେଇ ଚାଲିଲେ 85,350, 86,350, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇ ଚାଲିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିବା। ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି 8,045 ଦେଇଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ଅଛି 7,209। ଏଇଟା 9ଟା କ'ଣ ଏକ ଘର, ଏ ଶୂନ ଯୋଉଟା ସେଟା 10 ଘର, ଏ 2ଟା 7 ଘରେ ଅଛି, ଏ 7ଟା ସହସ୍ର ଘରେ ଅଛି ବା 1000 ଘରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ହବ 7,200,010,91 ବା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହୁଛେ 7,209। ଏଟା ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି 10,599। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଶବ୍ଦରେ, ଆମେ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ଅଙ୍କରେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି 10,743। କେତେ 10,743। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି, ତ ଆମକୁ କମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମା କୋଉଠି ଦେବା ଆଉ କେମିତି ଦେବା, ତ କମା ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟୁ ଦିଆଯାଏ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ 3 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିକି ପ୍ରଥମ କମାଟି ଦିଆଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି 8,045ରେ ଡାହାଣ ପଟୁ ଗଣିବା 1 2 3 5 4 0 ଛାଡ଼ି ଏହି କମାଟି ଦିଆହେଇଛି। ସେଭଳି କ'ଣ ହବ 10,743ରେ କ'ଣ ହବ 3 4 7କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ କମାଟେ ଏଇଠି ଦିଆହବ, 1 0 ପରେ କମାଟି ଦିଆହବ। କମା କେବେ ବାଁ ପଟୁ ଦିଆଯାଏନି, କମା ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିକି ଦିଆଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି କେତେ 20,869 ଦେଇଛି। ଆର ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 13,579। କ'ଣ ଅଛି ଏଟା 13,579। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଦେଇଛି 10,010। ଏଟା କେମିତି ଲେଖିବା 10,010। ଠିକ ଅଛି, କମାଟି କୋଉଠି ଦେବା ଏଇଠି 0 1 0 ପରେ ଏଇଠି କମାଟି ଆମେ ଦବା। ଏଟା ହଉଛି 1 10,010। ଏମିତି 56,491, 56,491 କମାଟି ଏଇଠି ଦବା। ସେଭଳି ଏଟା କେତେ ଅଛି 45,045, 39,593, 39,593, 50,005। ଏଟା ଅଛି 26,050, ଏଟା ଅଛି 81,200। ଏଭଳି ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି 90,009। କେମିତି ଲେଖିବା 90,000 ସରି 90,000 କେତେ ଅଛି 9। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା 1 10 100 ଏଇଠି ଦବା।
90,009 ठीक अच्छे 9 तुम एमती लेख एमती लेख दुईटाक ठीक ठीक अच्छे तापर कौन अच्छे 23,200 23,230 23,230 कमाटी कोड दबा एटी 2 3 पर दबा 23,230 36,001 केमती लिखा हम 36,001 एटी 1 10 100 3टा पर एटी कमा ठीक अच्छे तो कमा केमती दबा पूरा शिखा ये संख्याटा आमर एमती अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जदि ये बड़ संख्याटा आमको दे थाए आम कमा केमिति दबा आगुरी कही आम कौन करिया डाहाण पटु बाई दक्षिण पटु संख्या गणिकी अंक गणिकी आम कमा दबा प्रथम कौन करिया 3टा अंक छाड़ी कमा दबा देले तापर दुई दुईटा छाड़ी कमा दबा ठीक अच्छे 2 नंबर क्वेश्चन टा आम करदेले बर्तमान 3 नंबर क्वेश्चन टा आम सॉल्व करिबा 3 नंबर क्वेश्चन कौन देछि निम्न रे दिया जायथिबा संख्या गुडू को सानरु बड़ क्रम रे सजाई लेख प्रथम प्रश्नटी कौन अच्छी 40,347 34,407 40,473 34,740 73,404 74,430 47,340 18,926 कौन कही बड़रू सॉरी सानरू बड़ क्रम रे सजाई लेख तो केमिति लिखिबा आर ट्रिकटा कौन आम केमिति लिखिबा आम सहजरे केमिति लिखिबा सानरू बड़ क्रम रे केमिति सजाई लिखिबा शिखिबा सानरू बड़ क्रम कही तो प्रथम आम कौन करिया ना सबुठू सान संख्या खोजिबा ये 40,300 तापर संख्या जो 34 यही सान आमको मिलगला तापर जो 40 दरकार ना आम छोट खोजिया 34,407 छोट खोजिया एटा 34,700 एटा भी छोट ना एटा 73,000 छोट ना 74,000 छोट ना 47,000 छोट ना 18,000 हाँ आमको सबुठू छोट संख्याटी मिलगला 18,900 सबुठू छोट ताले आम कौन करिया उत्तर रे प्रथम 18,926 लिखिदबा लिखिदेले लिखिदेला कौन हम एठी चिन्ह देदबा जेटा आम लिखिदेले बोली आम चिन्ह देदबा ठीक अच्छे केमी चिन्ह दबा आम चिन्ह देदबा चिन्ह देदबा जेटा आम लिखिदेले बोली ठीक अच्छे चिन्ह देले एटा आम लिखिदेले गोल बुलीगला तापर कौटी जी आम 40,000 छोट 34,000 छोट अच्छे ये यही केमती खोजिया 34,400 अच्छी 34,700 34,407 एटा द्वितीय लिखिया ये कौन लिखिया 34,407 है 34,407 एटा हला 2 नंबर एटा हला 1 प्रथम एटा लिखिया एटा 2 नंबर लिखिया ए 34,000 3 नंबर लिखिया उत्तर रे 4 कौन 34,000 तो छोट आउ ना तापर कत अच्छी 40,000 अच्छी 47,074 छोट खोजिया 40,300 40,300 छोट अच्छी ना यहाँ ताठू बड़ 40,400 ये 74 से बड़ ताल यहाँ लिखा हम के 4 नंबर रे यहाँ हम 5 नंबर कारण आउ 34 रे किछि जड़े शिक्षार्थी कहला जे 9,990 संख्याटी 49,014 संख्या ठारू बड़ कारण 9 4 ठारू बड़ शिक्षार्थी जनक ठीक कहला कि जदि हाँ कहीं जदि ना कहीं तो हाँ ठीक अच्छे ताल बर्तमान आम कौन शिखा यदि दुईटा संख्या आम पाखे अच्छी आम ताल केमी जानिया कोटा सान कोटा बड़ प्रथम जिनस हूँ आम गणिबा जे केउ थरे केतरा अंक अच्छी जो कहला प्रथम संख्याटी 9 अच्छी यार प्रथम संख्याटी अच्छी 4 तेणु यहीटा 49,000 छोट 9,000 बड़ ना एमती नुह आम केमी ताले जानिबा
ଯେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଆଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ। ତାର ତାର ଟେକ୍ନିକଟା କେମିତି କେମିତି ଅଛି ତା ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣିବା କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି। ଏଠି ଗଣିବା ଆଗେ 9990 ଗଣିବା। ଏଇ ଶୂନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରଥମେ 1 2 3 4। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି 9990ରେ 4ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଣିବା 49014କୁ ଦେଖିବା 1 2 3 4 5, ଏଥିରେ 5ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କୌଣସିଥିରେ ଅଙ୍କ ଅଧିକା ଥାଏ, ଯେମିତି ଏଥିରେ 5ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ନିହାତି ବଡ଼। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଇଟାରେ ସମାନ ସମାନ ଅଙ୍କ ଥାନ୍ତା, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା 5555, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବା 4444। ଏଥିରେ 4ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି 1 2 3 4 1 2 3 4। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉଟାରେ ପ୍ରଥମଟା ବଡ଼ ଥିବ ସେଟାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରଥମଟା ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ତାହେଲେ କାରଣ କ'ଣ, କୋଉଟା ବଡ଼? ସେ ଠିକ୍ କହିଛି କି? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଠିକ୍ କହିଛି କି? ନା, ସେ ଠିକ୍ କହିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ କହିନି? ନା 49114ରେ 5ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ବା ଏଇଟା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟା 9990 ଠାରୁ ବଡ଼। ତା ପରେ ଦେଖିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ କରିସାରିଛେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିସାରିଛେ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି? ଦେଇଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହବ? ହଁ, ଏ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଇଛି 5000, ଏଠି 10000, 5 ବଢ଼ିଲା, 5000 ବଢ଼ିଲା। ଆମେ 10000 କେତେ ମିଶେଇଲେ, ସରି 5000 କେତେ ମିଶେଇଲେ 10000 ହବ? ତ 10000ରୁ ଯଦି ଆମେ 5000 ଫେଡ଼ି ଦବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଯେ 5000ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 10000 ହବ। ଫେଡ଼ି ଦବା, ତ ଫେରିଲେ ଆମର କେତେ ହବ? 5000। ତ 5000 ମିଶେଇ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ମିଳି ଚାଲିବ। ତ ଏବେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 5000 ମିଶେଇବା? ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 10000, 10000 5000 ମିଶେଇଲେ 15000। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ 15000। କୋଉ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ? ଏଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ, ଏଇଠି 1 5 0 0 0, 15000। ଏଠି କ'ଣ ହବ? 20000। ଏମିତି 5000 ଆମେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଚାଲିବା। ଏଠି 25 30 35 40 45 ହେଇ 50000। ତ ଏଇଭଳି ହବ ଆମର ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖି। ଠିକ୍ ଅଛି, 1478 ସଂଖ୍ୟାରେ 7 ଆଉ 4 ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳି କରି ଲେଖିଲେ 1748 ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା 1478ରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳି କରି 5500 ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର। ହଁ, ତମେ କ'ଣ କହିଛି? 4ଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବାର ଅଛି ଯୋଉଟାକି 5500ରୁ ବଡ଼ ହବ। କେମିତି ହବ? 5500ରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେ ସହସ୍ର ଘରେ ବା ହଜାର ଘରେ 5ରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦରକାର। ଠିକ୍, ତ ସେଟା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ 7 କି 8 ଭିତରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଦରକାର, ଏଇ ସହସ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦରକାର ବା ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଦରକାର। ତ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆମେ 1 ଆଉ 7ର ସ୍ଥାନ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରିବା, ବା 1 ଆଉ 8ର ସ୍ଥାନ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? 1 ସ୍ଥାନ ଯଦି 7 ସାଙ୍ଗରେ ବଦଳିଲେ, ତାହେଲେ 7 4 1 8 ସଂଖ୍ୟାଟି ହବ। ଯଦି 8 ସାଙ୍ଗରେ କଲେ 8 4 7 1, ବା 7418 8471। ଯେକୌଣସିଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି।